Wala kayo dyan. Yan, nahilig sa mga ganito. Yan. Yummy. I love it. I love it. Diyan. Satu ini. My favorite. Ada ini lagi kan? Oh, sudah ada orang beli. Dia display balik. Saya suka tuh. 5 ringgit satu. Langka lagi. Okay, I want this satu. Cantik kan? Banyak cantik. Nalilito ako anong bibilihin ko. Yan, meron akong pakita sa inyo. Merah. Merah satu. Ang mahal ng avocado, guys. Pero okay lang siya. 2.9. Okay. Go. Ayan. Bili tayo nito. 1 kg. Then 1 kg. Ini semua amboi. Semua tahu mau amboi. One of my favorite. So, bibili ako nito, guys. Dalawang tumpok lang. Okay. Banyak panas tadi. Oh, banyak panas. I just arrived from Kasamalam. Ang init, guys. Super. Oh my gosh. Magpahangin muna tayo kasi super init. Kasamalam. Yan, paborito ko yan, guys. Sugar cane at saka buko juice or coconut air. Yan, kalapa air. Yan, inom tayo, guys. Super duper humid in Malaysia. Yan, kain tayo nito, guys. One of my favorites. Ayan. Hindi nawawala to. Lagi to pag market day. Tsaka ito. At tsaka ito, abalon. Gusto ko to, guys. Ang sarap nito. Tapos, ito. Yan. Coconut water. Hydrate muna tayo, guys. See, it's very nice. Nauhaw ako. Super duper init kanina. Yan, kain tayo, guys. This is so yummy. Kasi one of my favorites. Ang chicken nuggets, guys. Needless na mag-rice kapag meron ito. Nakakabusog talaga siya. As in. Ito lang kinakain ko. You need to eat rice. Yan lang, guys. Thank you for watching. Have a nice day. Ang sarap! Laging nagmumukbang every Pasamalam. Pasamalam day. Sarap, guys. Lapit na maubos. Thank you sa inyo, guys. Have a nice afternoon.